That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika. Life Extension Vitamin D3. Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3 2020, na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko ka makahatag ubas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.